أهلا وسهلا. طريقة تصليح: لقد توقفت عملية تتربيتو بروسيس جي بي إي لسوء الحظ. موافق. قد توقفت خدمات جوجل بلاي، وهكذا وهكذا، ومن ثم تعود وتعود وتعود. طريقة la solution pour le Google Play a été arrêtée or has been stopped. How to fix? Okay. On LG tablet or any Android tablet, you have to go inside the Google Play. تروح على جوجل بلاي. Tu vas à l'intérieur de Google Play. Ok. Et vous allez dans Apps ou Application وتروح إلى التطبيقات. هنا. اوكي. وتروح على خدمات جوجل بلاي، تعمل إيقاف. نعم. موافق. إدارة مديرية الجهاز. موافق. اوكي. مسح التخزين. اوكي. كده نكون قد توقفنا من خدمة جوجل بلاي. إيقاف. نعم. موافق. طيب، حماية الجهاز. إيقاف. اوكي. هذا إشعارات. نعم. وهنا ندخل مرة أخرى إلى متجر بلاي وسيرجع مرة أخرى. اوكي. نورا. لازم تعمل له إلغاء التثبيت الحديث. نعم. il faut effacer les nouvelles mises à jour. ok. en train d'effacer la nouvelle mise à jour. stop the new update of the Google. ok. let's try. نروح نشوف هيشتغل ولا لا. وهكذا أصلحنا الجهاز. تمام. في حل آخر لو عايزين يكون يعني حل ممتاز للأجهزة، خاصة التي تمتلك الأجهزة القديمة بتاع يعني الأندرويد القديم. تحملوا برنامج اسمه uptoid.apk. La solution pour les anciens appareils ils ont une ancienne mise à jour, okay, qui ne sont pas capables d'avoir des applications et qu'ils ont des problèmes logiciels ou YouTube ne fonctionne pas. Il n'est pas obligé de changer de tablette pour ça. Ok. La meilleure solution, c'est aller dans Google. Ok. Et puis à partir de là, vous écrivez uptoid.ca. Ok. Go. Ok. Vous écrivez uptoid.ca. uptoid.apk. ok. Et vous téléchargez soit de là ou soit de... oui, c'est ça ici. وتحملوا البرنامج ده. ده زي بلاي ستور، بتحمل من خلاله كل أنواع الابليكيشنات وتعمل لهم تحديث وكل حاجة.
التابلت بطيء شوي عشان بيتحمل برامج أخرى. accept. En train de descendre le téléchargement. Voilà. Je clique dessus. Ok, il faut accepter les unknown source inconnue. Vous allez dans les paramètres. Ok. Accepter les paramètres qui ne sont pas de source connue et accepter. C'est un rap. Accept unknown source. Yes. Permit the unknown source application. Then you click accept. Then it's gonna be downloading. Accept. Now this application gonna make your life very easy. هذا برنامج بيخلي الحياة سهلة جدا. أي برنامج عايز تحمله على الجهاز يتحمل معك من البرنامج ده. مش محتاج لا أكاونت ولا أي حاجة. طبعا أبتويد أكثر الناس عارفة، مش لو مش عارفين روح شوف فيديوهات أخرى هيقولوا لك أبتويد هيعمل إيه. Pour ceux qui ne connaissent pas Uptoid, écrivez Uptoid sur YouTube, puis on va vous montrer tout comment ça marche. Those who don't know Uptoid, go to YouTube and write Uptoid, then it's gonna show you what's can do to the machine, what you can do with it. This is the application. You can go to search, and from here you write whatever you want. Example, WhatsApp. You go here, WhatsApp Messenger. Okay, download or install, and here is anything. Okay, hope you enjoy. أتمنى أن تكونوا استمتعتم. لو سمحتم سبسكرايب واشتركوا بالقناة. abonnez-vous et merci. Voilà.